शमशेर जी। जी सर। शमशेर जी বর্ধমান से। হ্যাঁ। বর্ধমানে কোথায়? দুর্গাপুর। দুর্গাপুরে থাকেন, আচ্ছা। কি করেন আপনি? মিমিক্রি আর্টিস্ট, স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। মিমিক্রি আর্টিস্ট? ও আচ্ছা, মানে নকল করতে পারেন? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, অমিতাভ বচ্চনের নকল করতে। যদি অমিতাভ বচ্চন এই সেটে আসতেন তাহলে কিভাবে? देखिए भैया जो है, एक तरफ था भैया दादा और दूसरी तरफ भैया जो है प्रोग्राम का नाम दादागिरी है। देखिए दादागिरी तो भैया हमने मैदान में देखी, लगेगी नहीं। और यहाँ भैया सवाल पे सवाल, भैया ताली वाली बनी चाहिए, क्या करें आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमिर खान। पूरी तेरी मैं दादा को बहुत ही कंफ्यूज हूँ। दादू, अंकल, काका, सभी सबको दादा कहते हैं। ये रॉन्ग नंबर है। पूरी तेरी अब समझ में आवा ये गोला का लोग कब पूछे, करता पूछे। वेल डन, পিকে ছবি আমির খান। वाह 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 वाह। আচ্ছা, আমার ফেভারিট একটা করতে পারবেন? শোলের গব্বর সিং। इतने आदमी सरकार दो लेकिन यहाँ तो सर एक ही है आप। আচ্ছা, আপনার ফেভারিট কোনটা? স্যার মিমিক্রি করে সবাইকে ফেভারিট বলতে সবচেয়ে মানে ক্লোজেস্ট কাজটা করতে পারেন নিশ্চয়ই, আপনার তো একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকে না, এরকম কিছু না, মানে সবকে সেমই খাটতে হয়। আচ্ছা, তাহলে সবই সেম। আচ্ছা, ইরফান খান লাস্ট টাইম। अरे भैया जो है भाई साहब गिरे थे, दादा से मिल लो तो आई लव यू है ना भैया, 1 2 3 डाल करो सब कुछ मिलेगा। और दादा के लिए वो थाली वाली बनी थी, क्या कर रहे हो हम लोग।